ইয়া আল্লাহ আমরা দুরূদ ইসলাম শরীফ পড়ারে কবুল ফরমা আল্লাহ ওসিলা আমরা জীবনের तमाम গুনাহ মাফ করুন খাস করে মওলা আগামী সরকারি অনুষ্ঠান তোমার দরবার আল্লাহ আল্লাহ রব্বানা খরচ করেছে तमाम কিছু আল্লাহ তুমি তোমার ওয়াস্তে কবুল ফরমা तमाम हवाई जरूरत तुम्हार कुदरत तकी पूरा कर दियो अव्वल तो आखिर जतो करवाइए से तुम्हार कुदरत तकी तुम सज्ज करियो अल्लाह खास करी मौला अव्वल तो आखिर तुम्हार दया दी सुस्त सुंदर भावे अंजाम देवार तौफीक बना खैर बरकत दिया अल्लाह तुम्हें मालामाल कर दियो खास करी शहर तुम्हार खास रहमत बरसन फरमा तमाम जितना बसात दूर कर दाओ व्यवसायी भाई हुआ व्यवसार मदद खैर बरकत दान फरमा वसलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।